The greatest form of miracle. Jadi kalau bisa bangun pagi adalah mujizat besar. So God is good. Jadi Tuhan itu baik. God is a good God. Tuhan adalah Tuhan yang The baik. devil is a bad devil. Dan setan ya tetap aja setan jelek lah. Every good gift is from God. Semua pemberian yang baik itu datang And dari because God Bapa. is good, He's going to be good in your life. Dan karena Tuhan baik, dia akan baik dalam kehidupan Let's give the saudara. good God a clap offering one Mari more kita time. beri dia pujian, tepuk tangan kita. Amen. Amin. God is dropping this in my heart and I want to share this morning. Tuhan taruhin dalam hati saya dan saya ingin berbagi pada saudara I pagi will be ini. speaking this morning what I call the power of expectation. Saya ingin bicara pada saudara tentang kuasa pengharapan, kuasa dari harapan. The power of expectation. Kuasa pengharapan. And I'm going to show you how you can turn your expectation into manifestation. Sehingga saya akan mengajar pada saudara bagaimana mengubah ekspektasi itu menjadi manifestasi. Because there are two sets of people in the kingdom of God. Karena ada dua jenis manusia di dalam kerajaan surga. There are those who are expecting nothing. Ada orang yang tidak berharap apa-apa sama sekali. They just come to God expecting nothing. Mereka hanya datang pada Tuhan tapi tidak mengharapkan And you apa-apa. know, if you expect nothing, you receive nothing. Dan saudara tahu kalau saudara tidak mengharapkan apa-apa, saudara tidak dapat apa-apa. Because expectation is the womb that carries the delivery of your miracle. Sebab harapan adalah kandungan yang melahirkan apa yang kau harapkan. And the second set of people are those with high expectation. Dan ada orang-orang yang jenis kedua, ada orang-orang dengan harapan yang sangat besar. Such people, you will always see manifestations around their lives. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang saudara lihat selalu saja ada manifestasi dalam hidup Nothing mereka. kills the expectation. Tidak ada yang kabur mengenai The harapan itu. expectation is solid. Harapan itu padat, solid, kokoh. They are always optimistic. Mereka selalu optimis. They are always enthusiastic. Mereka selalu antusias. They are positivistic. Mereka adalah orang-orang yang positif. And those are the kind of people God is looking for Dan today. orang-orang itulah yang dicari Tuhan hari ini. And even as we gradually come to the end of this year, Dan waktu kita perlahan-lahan datang di ujung tahun God ini, can still do what you ask Him to do. Tuhan masih sanggup melakukan apa yang saudara minta dia kerjakan. As long as your expectation is high. Selama harapan saudara itu terus dipelihara, tetap tinggi. Because praying without expectation Sebab berdoa tanpa harapan is playing without knowing. adalah bermain tanpa tahu Let me say it permainan again. itu. Praying without expectation Berdoa tanpa harapan is playing games like a child without knowing what you are doing. Oke, adalah bermain-main seperti anak kecil tanpa tahu apa yang sedang saudara But when you kerjakan. have expectation Tapi kalau saudara punya and harapan you pray, dan saudara your berdoa, expectation harapan itu will meet your prayer. akan bertemu dengan doa. And at the place of meeting, Dan dalam tempat that is when pertemuan you itu, come out of your prayer waktu itu kita berseru dalam doa and you know kita. God has already answered it. Dan saudara tahu bahwa Tuhan sudah You are menjawabnya. just convinced, you are just sure Saudara hanya meyakinkan, that God has answered it. bahwa Tuhan sudah menjawab. So let's go to the word of God very quickly. Mari kita baca firman Tuhan dengan cepat. Proverbs chapter 23, Amsal 23, verse 18. yang ayat ke-18. Proverbs 23, verse 18. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Are you there? Proverbs 23, verse Sudah. 18. Amsal 23 ayat yang ke-18. It says, for surely there is an end, Karena masa depan sungguh ada. and thy expectation shall not be cut off. Dan harapanmu tidak akan terpotong, tidak akan hilang. Another verse, another translation says, for surely there is a future, Terjemahan yang lain berkata bahwa karena masa depan sungguh ada. and your hope will not be cut off. Dan harapanmu tidak akan putus, tidak So akan when we terpotong. talk about expectation, we're actually talking about hope. Jadi waktu kita bicara tentang harapan, sebenarnya pengharapan, mengenai ekspektasi ya, harapan. Itu adalah bicara tentang hope. Jadi, Because if you are hopeless, kalau saudara hopeless, tidak punya harapan, you are lifeless. saudara tidak punya kehidupan. If you are hopeless, Kalau saudara tidak punya you are harapan, futureless. saudara tidak punya masa depan. If you are hopeless, Kalau saudara tidak punya you harapan, are impactless. saudara tidak punya dampak. So that is why the issue of expectation or hope is crucial. Itu sebabnya soal harapan ini penting sekali. So let's look at another verse of scripture, then we go into the message. Genesis chapter 22, verse 8. Mari kita lihat di Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-8. Look at what Abraham told Isaac. Mari kita lihat apa yang dikatakan Abraham kepada Ishak. Genesis 22, verse 8. Look at what it says. Kejadian 22 ayat 8. And kita lihat. Abraham said, my son, Lalu kata Abraham, anakku, God will provide himself a lamb for the burnt offering. Allah akan menyediakan sendiri, baginya sendiri, anak domba untuk korban bakaran baginya. So they went both of them together.
Jadi pergilah, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Now, you all know this scripture we've just read. Kita tahu ayat ini, kita tahu God told cerita ini. Abraham, Tuhan bilang ke Abraham, sacrifice your only son Isaac. korbankan satu-satunya God anakmu Ishak. was very specific. Tuhan spesifik sekali. God never asked for Ishmael Tuhan tidak pernah minta Ismail. because Ishmael is smelling. Oh, karena Ismail bau. But God asked for Isaac, the covenant child. Tapi Tuhan minta Ishak, anak perjanjian itu. And you know, from where Abraham lived to Mount Moriah was 3 days journey. Dan saudara tahu bahwa dari tempat Abraham tinggal hingga ke Gunung Moria itu ada 3 hari And you perjalanan. understand that at that time Abraham wasn't young, he was already old. Dan saudara tahu bahwa waktu itu Abraham itu bukan orang muda, dia sudah tua. He obeyed God. Tapi dia taat pada And he Tuhan. took Isaac. Lalu dia bawa And at that Ishak. time Isaac was 17 years old. Dan waktu itu Ishak usianya 17 tahun. And the son, Isaac, asked the father, Lalu anak ini Ishak bertanya pada Father, bapaknya, here is the wood. Bapak, ini ada kayu, Here is the fire. ini ada api. Where is the lamb? Mana dombanya? Look at expectation speaking. Abraham said, Lalu lihat ini harapan. My Abraham bilang, son, don't worry. anakku enggak usah khawatir. God will provide a lamb for himself. Tuhan akan sediakan korban baginya. Nobody had told Abraham the name of God at that time. Tidak ada satu orang pun yang memberitahu Abraham Because siapa nama God Tuhan will provide waktu itu. is the name of God that we call Jehovah Jireh. Sebab Tuhan yang menyediakan itu kemudian dikenal sebagai Jehovah Jireh. But Abraham got the revelation of the name of God because he was a man of high expectation. Tapi Abraham mendapatkan revelasi pewahyuan mengenai nama Tuhan karena waktu itu dia punya harapan. That is why every man, every woman of expectation Itu sebabnya laki atau perempuan yang punya harapan is a man of revelation. adalah orang-orang yang memiliki Is a man pengakuan. who understands what God can do. Orang-orang yang paham apa yang dapat dikerjakan oleh Allah. So what you don't expect, you don't experience. Apa yang saudara tidak harapkan, tidak akan saudara alami. What you don't desire, you don't deserve. Apa yang saudara tidak desire, inginkan, kau tidak layak terima, you don't deserve. There is no manifestation until there is an expectation. Tidak akan ada manifestasi sampai ada ekspektasi. You know why? Because whatever comes to pass in your life today Sebab saudara tahu kenapa? Sebab apapun yang saudara alami sampai hari ini is the expectation in your heart yesterday. adalah apa yang saudara harapkan kemarin. God can do nothing if you have no expectation. Saudara, Tuhan tidak bisa berbuat apapun kalau saudara tidak punya harapan. It says, he that comes to God must believe Sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang datang pada Tuhan that harus percaya he is. bahwa dia And he's a rewarder dan dia ada memberi upah of those who diligently seek his face. untuk mereka yang dengan tekun, diligently mencari So wajahnya. God rewards your expectation. Jadi saudara, pengharapan saudara, ekspektasi saudara ada upahnya. If you're going to see God at work in your life, Kalau saudara mau lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu, expect great things from God. harapkan hal-hal yang besar dari Bapa. Expect to be blessed. Harapkan untuk diberkati. Expect to be rich. Harapkan untuk jadi kaya. Expect to be healed. Harapkan untuk sembuh. Expect to live long. Untuk umur panjang. Expect to be above and not beneath. Untuk ada di atas bukan di bawah. Expect to see your business great. Untuk melihat usahamu berkembang. Expect to see this church big. Melihat harapan untuk melihat gereja ini menjadi besar. Because Karena if you expect nothing, you can never see anything. kalau saudara tidak mengharapkan apa-apa, saudara tidak akan melihat apa-apa. What is your expectation this month? Apa pagi ini harapan saudara? What is your expectation this year? Apa tahun ini? Harapan saudara tahun The ini. higher your expectation, Semakin tinggi harapan the saudara. greater your manifestation. Semakin dahsyat The manifestasinya. higher your expectancy or expectation, as you say it here, Ya. okay, Semakin tinggi harapan, ekspektasi saudara. the greater your manifestation. Semakin dahsyat You see, manifestasinya. sometimes many people just come to God, okay, let me just come to God, but no expectation. Banyak kali orang datang pada Tuhan, ya saya mau datang pada Tuhan, tapi tidak punya ekspektasi, tidak ada manifestasi. Miracle travels in the direction of expectation. Mujizat itu bergerak ke arah ekspektasi. Anywhere God sees expectation, Di mana saja Tuhan melihat ekspektasi, God must manifest his presence in that place. di tempat itu Tuhan menyatakan manifestasinya. Somebody shout hallelujah. Tolong bilang haleluya. Look at your neighbor, say, let your expectation come high. Bring it Tolong out, lihat bring yang it out. sebelahnya lalu bilang, Let biar your expectation be ekspektasimu, high. ya, naik. Tell him, Har- tell him, tell him. Ya, Let your bilang. expectation be high. Tinggikan ekspektasimu. Now, what is expectation? Lalu apa itu ekspektasi? Let me give you some definitions, maybe 5 definitions of what is an expectation. Oke,
Saya akan kasih 5 definisi tentang apa itu ekspektasi. And I'm going to show you why is expectation very important. Dan saya akan tunjukkan pada saudara kenapa ekspektasi itu sangat penting. Number one, expectation means Yang pertama, ekspektasi berarti the desire to receive something. keinginan untuk menerima sesuatu. The desire to receive something. Keinginan, harapan, dan hasrat untuk menerima sesuatu. You remember in Acts chapter 3 Saudara from verse ingat, 1? saudara ingat di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat When you pertama. read from verse 1 to 5, Kalau saudara baca dari ayat pertama sampai ayat kelima, the man who was born lame from his mother's womb, ada orang yang lahir lumpuh sejak dia he dari saw kandungan. Peter and John Dia lihat Petrus dan going to the Yohanes. temple in the hour of prayer. Dan pada Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah pada waktu jam And when he doa. saw Peter and John, Waktu dia lihat Petrus dan he was Yohanes, focused on them, dia berfokus pada mereka. expecting to receive something from them. Berekspektasi, mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Why was he expecting to receive something from them? Kenapa dia berharap dia mendapatkan sesuatu dari mereka? Because he knew within himself Sebab dia tahu di dalam that they dirinya have something for him. bahwa mereka punya sesuatu untuk dirinya. And that is why the man was expecting something from them. Itu sebabnya orang ini berharap sesuatu dari Petrus dan Yohanes. But Peter said, Lalu Petrus berkata, I don't want to give you money. saya tidak mau kasih uang kok. Your expectation is high. I can see your expectation is very, Saya very lihat high. ekspektasimu tinggi. But what I'm about to give to you is bigger than money. Tapi yang mau saya berikan kepadamu lebih besar dari uang. He said, what you need Apa yang kau is to be butuhkan healed adalah and to be disembuhkan. out of this present position you are. Dan keluar dari keadaanmu yang sekarang. And he said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lalu dia berkata, dalam nama Yesus dari Nazaret, rise up, bangkitlah, take your bed and walk. angkat tilammu Now, dan berjalan. Here is something I want you to understand. Nah, saya mau ingin saudara paham ini. He was expecting to receive money, Dia berharap dapat uang, orang ini. but Tapi God gave him beyond what he expects. Tuhan memberikan kepadanya melampaui apa yang dia You know harapkan. why? Saudara tahu Because kenapa? God is able to do Sebab Tuhan sanggup exceeding melakukan lebih, abundantly berlimpahan, above all that you may ask or think, melampaui segala sesuatu yang saudara minta. according to the power that works in you. Sesuai dengan kekuatan, kuasa yang bekerja So di when dalammu. God sees a person whose expectation is very high, Kalau Tuhan melihat ada orang dengan ekspektasi yang sangat tinggi, God goes beyond your boundaries. Tuhan akan melampaui batas-batas God goes saudara. beyond your expectation Tuhan akan melampaui ekspektasi to do saudara. things that will blow your very mind. Untuk melakukan hal-hal yang melampaui yang tidak sanggup saudara pikirkan. To live without expectation is to live without purpose. Untuk hidup tanpa ekspektasi adalah hidup tanpa tujuan. Number two, Yang kedua, what is expectation? apa itu It ekspektasi? is the prospect of your investment in life. Adalah prospek dari investment kita dalam hidup. It is the prospect of your investment in life. What does that mean? Apa artinya ini? Prospek dalam investasi kehidupan. It means something that Itu will come artinya- out from something you have invested into. Artinya adalah sesuatu yang akan keluar atau dihasilkan dari investasi yang kita sudah tanamkan. Prayer is an investment. Doa adalah investasi. Sowing is an investment. Memberi persembahan adalah When investasi. I pray, Waktu saya berdoa, I pray because I believe I'm investing to receive something. saya berdoa karena saya percaya saya sedang menginvestasi sesuatu untuk menerima So hasil. expectation is the prospect of your investment in life. Jadi ekspektasi, harapan ini adalah prospek sesuatu yang akan datang dalam And kehidupan. many of you kita. here, there are prospects, there are investment, there are things you are trusting to come true for you. Saudara tahu bahwa kalau investasi kita lakukan, kita berharap sesuatu datang dari investasi But if your itu. expectation can be high in this service, Tapi kalau umpamanya dalam ibadah ini, ekspektasi saudara bisa tinggi sekali. God will bring your investment into your hands. Tuhan akan bawa investasi saudara ke dalam tangan saudara. Number three, what is expectation? Yang ketiga, apa itu It ekspektasi? is the eagerness, Okay. the eagerness Antusias, keinginan. to wait for something to happen. Oke, eagerness itu keinginan ya, hasrat yang besar untuk berharap sesuatu The terjadi. eagerness, Ya, keinginan. something that keeps you alive, Ya, something that sesuatu- gives you joy. I enjoy your speaking. Oke, sesuatu yang membuat kita terus-menerus berharap, sesuatu yang terus-menerus membuat kita menikmati. A person with a high expectation does not need to be encouraged. He's already encouraged.
Orang dengan ekspektasi yang tinggi tidak perlu di-encourage, tidak perlu didorong-dorong. Dia sudah ter-encourage. There is this eagerness, there is this excitement, there is this joy. Ada sesuatu kesukacitaan, kegairahan di dalam dirinya. A person of expectation Orang dengan ekspektasi is a person who is fueled with passion. adalah orang yang terus-menerus dibakar, dipompa oleh passionnya, hasratnya yang Passion terdalam. to pray, passion to worship, Passion untuk hasrat yang besar untuk berdoa, untuk bernyembah, passion to come to God. untuk datang beribadah pada Tuhan. It's like there is something within you Ada sesuatu di dalam saudara that pushes you. yang terus mendorong saudara. There is something within you Ada sesuatu dalam that diri saudara encourages you, yang mendorong, that tells you yang berkata kepadamu, the best is yet to come. yang terbaik belum tiba. Eagerness. So if you don't have it, Kegairahan. if you don't have that Kalau eagerness, saudara tidak punya kegairahan itu, you don't have expectation. saudara tidak punya ekspektasi. Number 4, Yang keempat, what is expectation? apa itu It is ekspektasi? the contained outcome of your plan. Oke. Itu adalah contain outcome. Jadi outcome hasil yang sudah termasuk di dalamnya. Jadi seperti ada sesuatu yang outcome. The contained outcome Oke. Contain outcome itu apa yang sudah ada, hasil yang sudah ada of your plan, dari semua rencana kita, vision, dari visi and kita dreams in life. dan mimpi-mimpi kita dalam kehidupan. That is why every man and woman of expectation is a man and woman of vision. Itu sebabnya orang-orang yang punya ekspektasi adalah orang-orang yang punya visi. If you have no vision, no plan, you have no expectation. Kalau saudara tidak punya rencana, tidak punya visi, saudara tidak punya ekspektasi. Because Karena when there is vision, sebab waktu ada visi, expectation is established. ekspektasi itu didasarkan, That is why ditetapkan. Habakkuk chapter 2, Itu sebabnya Habakuk pasal 2 from verse 1 to 3, dari ayat 2 sampai ayat what does it say? apa yang dikatakan? It says, don't give up on your vision. Jangan pernah menyerahkan visimu. Wait for it, Tunggu visi itu. because it must surely come to pass. Sebab itu akan segera terjadi. If that vision is from God, Kalau visi itu datang dari Tuhan. if that purpose is from God, Kalau tujuan itu berasal if dari that Tuhan. dream is from God, Kalau mimpi itu berasal dari Tuhan. keep your dreams and your vision alive. Tetap pelihara, tetap hidupkan visi dan mimpi itu. Like Joseph, Sama seperti for Yusuf. 13 years, Selama 13 in 13 tahun. spite of what he went through, Menanggung segala yang dia harus from the tanggung. pit to Potiphar's house, Mulai dari lubang yang dalam ke rumah Potifar. everything about him was P. Segala sesuatu tentang Yusuf itu huruf P. Pit, Pitch, lubang yang dalam. Potiphar's house, Potifar house, rumahnya Prison. Potifar. Kemudian penjara, palace. istana, palace. God showed him a dream 13 years ago, Tuhan menunjukkan mimpi baginya 13 tahun yang but the lalu. dream never died Tapi mimpi itu tidak pernah mati. because his expectation was alive. Sebab harapannya, ekspektasinya hidup. Hallelujah. Haleluya. But hear this, Tapi dengar ini. Satan will fight your expectation. Setan akan berusaha menghancurkan ekspektasi That is why you saudara. must not give up on your expectation. Itu sebabnya saudara jangan pernah menyerahkan ekspektasi saudara. That is why you must not change your confession. Jangan pernah mengubah pengakuan saudara. Satan sometimes will delay your expectation Kadang-kadang setan akan menunda ekspektasi itu so that you terjadi. complain, Lalu saudara mulai so that you give bersungut-sungut. up on God, Lalu mulai bersungut-sungut so that you no sama more Tuhan. read the word, you no more pray, you no more fast. Sudah mulai tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak puasa. But you must have the attitude like Job. Tapi saudara harus punya sikap. Job attitude seperti says Ayub. in, Ayub berkata in Job 14:14, dalam ayat 14 ayat 14. he says, I will wait Dia katakan begini, aku akan menunggu till my change comes. sampai datang perubahan itu. I pray for somebody this morning Saya berdoa untuk seorang pada that pagi ini. all of your plans, Agar semua rencanamu, your visions, your dreams visi dan mimpimu will come to pass in the name of akan Jesus. terjadi dalam nama Yesus. Say with me, my expectation will come to pass in the name of Jesus. Katakan ini, semua ekspektasi saya akan terwujud dalam Say nama loud, say Yesus. my expectation will come to Katakan ini, pass semua ekspektasi saya akan terwujud dalam nama in the Yesus. name of Jesus. Dalam nama Yesus. God is dropping this in my spirit. Tuhan taruh ini dalam roh saya. When we are through with this message, Kalau kita benar-benar you're percaya going to pada write on a firman, sheet of paper saudara akan tulis ini dalam sebuah your kertas. expectation before December. Harapan saudara, ekspektasi saudara sebelum Desember. And I trust God with you. Saya akan mempercayakan ini pada Your Tuhan, pada saudara. expectation will become your miracle. Ekspektasi saudara akan jadi mujizat saudara. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Somebody give God praise and shout Tolong hallelujah. My teriakan God. haleluya.
Haleluya. Beri I feel the pujian Holy kepada Ghost. Tuhan. So, saya rasakan I Roh feel Kudus. that. Somebody give God praise one more time. Beri My pujian God, bagi Tuhan. be excited, be happy. Oh, mereka sangat bersuka Because the cita. God of your expectation Sebab Tuhan dari ekspektasi will saudara bring your expectation to pass. akan mewujudkan ekspektasi Now, saudara. what are the principles of expectation? Follow me. Oke, apa prinsip-prinsip ekspektasi? Ikuti What are saya. the principles? We need to understand some principles about expectation. Kita perlu memahami beberapa prinsip mengenai ekspektasi. There are 5 principles of expectation. Ada 5 prinsip mengenai ekspektasi. Number 1, Yang pertama, expectations comes from God. ekspektasi itu, harapan itu datang dari Tuhan. Expectation comes from God. Ekspektasi datang dari Tuhan. How do we know? Bagaimana kita tahu? In Psalm 62 verse 5. Di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kelima atau yang Psalm keempat. 62 verse 5. Dalam ayat Mazmur 62 ayatnya yang kelima. David says. Daud berkata. Now, how many of you know, before I read that scripture, how many of you know Berapa banyak di antara saudara yang tahu? David fought 66 battles? Oke, 66 battles. Yes. Daud berperang itu 66 peperangan. But he never lost any of them. Tidak pernah dia kalah satu kali. Do you know why? Saudara He was tahu a man kenapa? of great expectation. Karena dia adalah orang dengan harapan yang besar. David was the only person in the Bible Daud adalah satu-satunya orang dalam who was a Alkitab priest, yang adalah seorang apa namanya? Imam, a king, raja, and a prophet. dan nabi. He operated these 3 offices. Hanya dia melakukan atau dia berfungsi dalam 3 hal He ini. was a multi-dimensionist. Dia adalah orang dengan multidimensi. If you read through the Bible, you will discover Saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan David was temukan anointed 3 consecutive times Daud itu diurapi 3 kali berturut-turut. First, Yang pertama, before his brothers. di hadapan saudara-saudaranya. Second, Yang kedua, in Judah. waktu di Yudea. The third place Yang tempat was ketiga, in the presence of the whole Israel. di hadapan seluruh Israel. So he was a man of national anointing. Jadi dia adalah orang yang punya pengurapan nasional. He was a man with a territorial anointing. Dia punya urapan atas teritori. So he was a man that was multifaceted, blessed. Dia adalah orang yang diberkati dalam bermacam-macam And even up to this very present moment in Israel, dan bahkan sampai hari ini pada waktu kita David bicara is di still Israel, celebrated. Daud terus dirayakan. Why? Kenapa? He was a man of expectation. Karena dia adalah orang dengan ekspektasi. So look at what he says. Lalu lihat apa yang He dia says, katakan. my soul, Dia bilang, jiwaku, wait thou only upon God. nantikanlah Tuhan saja. Don't wait on man, wait on God. Nantikan Tuhan, jangan manusia. For what? For my expectation is from him. Untuk apa alasannya? Sebab harapanku, ekspektasiku datang dari. Is that what it says? Different. Different. What did it say? Only to God Yes. I will be calm. Yes. From Him Yeah. I hope. My hope. Yes, because expectation also means hope. Benar, karena ekspektasi juga bermakna harapan. So, expectation is not from man, expectation is from God. Jadi harapan itu, ekspektasi itu tidak datang dari manusia tapi dari Allah. Your hope must be in God. Harapan kita harus diletakkan pada Tuhan. Why must your hope be in God? Kenapa harus diletakkan pada Tuhan? 2 reasons. Number 1, Ada yang 2 alasan. Yang because pertama, God is your source. sebab Tuhan adalah sumbermu. That is why David says, Itu sebabnya Daud the berkata. Lord is my shepherd. Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. I shall not want. Aku tidak akan menginginkan, tidak akan kekurangan. I don't know about you, but David says, for you, you may have other God, but for me, God is my shepherd. Terserah buat saudara, saudara boleh punya Tuhan yang lain. Tapi buat Daud, Tuhan adalah gembala. So the first reason why your hope must rest on God is because God is your source. God is your source. Hal pertama, alasan pertama kenapa saudara harus meletakkan harapan saudara pada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumbermu. Say with me, God is my source. Everybody say. Katakan, Tuhan adalah sumberku. Tuhan adalah Not the sumberku. government. Not the government. Bukan pemerintah. Not the economy of the land. Bukan perputaran No, ekonomi di sini. God is my source. Tapi Tuhan adalah And sumberku. because He's my source, Dan karena dia adalah I sumberku, can't lack resources. saya tidak mungkin kekurangan sumber daya. Because from Him Sebab dari dia comes all blessings. datang segala From berkat. Him Dari dia comes all my supply. datang semua persediaan. For my God Sebab Tuhan shall supply akan menyediakan all my needs. segala keperluanku. Not some, all my needs. Semua keperluanku. According to His riches and glory.
sesuai dengan kekayaan dan by kemuliaannya Christ Jesus. oleh Kristus Yesus. Number two Amin. reasons why your hope must be on God. Very simple. Hal yang kedua, kenapa saudara harus menaruh harapan ini pada It's Tuhan? because Itu karena my manifestation is from Him. manifestasi saya itu datang darinya. Your manifestation is from God. Manifestasi yang terjadi dalam hidup saudara datang dari The Tuhan. Bible says, without me, you can do nothing. Tuhan berkata, tanpaku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. So without God, Jadi tanpa Allah, tanpa Tuhan, expectations can never be turned into manifestation. tanpa Tuhan, ekspektasi tidak akan pernah menjadi manifestasi. Without God, Tanpa Tuhan, nothing can happen on the earth. tidak ada satupun yang bisa terjadi di muka bumi That is ini. why when God sees a person Itu sebabnya waktu Tuhan melihat with seseorang expectation, dengan ekspektasi, God partnerships with such a person Tuhan akan bermitra, berpartner dengan orang seperti itu. and releases His manifestation on the Dan earth. melepaskan manifestasinya pada orang itu. Number two, principle of expectation. Hal kedua dari prinsip-prinsip ekspektasi. Expectation can be positive or negative. Ekspektasi bisa positif dan bisa negatif. You know why? Saudara tahu Because kenapa? your life moves in the direction of your expectation. Sebab hidup saudara itu bergerak menuju sesuai dengan ekspektasi itu. If you have negative expectation, Kalau saudara punya ekspektasi yang negatif, you will have negative manifestation around your life. saudara akan punya manifestasi negatif dalam sekitar kehidupan saudara. If your hope is to be sick, you'll be sick. Kalau harapanmu adalah untuk jadi sakit, maka saudara akan sakit. If your hope is to be poor, you will be poor. Kalau saudara berharap miskin, maka saudara akan miskin. Because your life travels in the direction of your expectation. Sebab hidup saudara, hidup kita ini berjalan sesuai dengan direction, dari arahan, dari Either ekspektasi. negative or positive. Entah itu positif, entah itu negatif. Because God has given every one of us the ability to think. Sebab Tuhan memberi pada kita semua kemampuan untuk berpikir. God will not think for you. Tuhan tidak akan berpikir bagi saudara. He has given us the ability, the grace to think. Sebab dia memberikan pada kita kasih karunia untuk berpikir. So if my thoughts, Kalau jadi begitu, kalau pikiranku, if my expectations kalau harapanku are in line with His word, sesuai dengan firman-Nya, His word will not fail in my life. firman-Nya tidak akan gagal dalam hidup. Look at Acts chapter 12 verse 11. Mari kita lihat di Kisah Rasul pasal 12 ayat 11. Concerning Peter, look at what the Bible says. Kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang peristiwa And ini. when Peter was come to himself, Jadi waktu Petrus ini sadar, he said, dia berkata, now I know of a truth, sekarang saya tahu dengan that the Lord has sent His angel bahwa Tuhan sudah mengutus malaikatnya and had delivered me out of the hand of Herod, dan telah melepaskan tanganku dari tangan Herodes from all the expectation of the people of the Jews. dan semua harapan orang-orang Yahudi. They had an expectation to kill Peter. Orang-orang Yahudi ini berharap Peter bisa mereka bunuh. Peter was kept in the prison. Petrus dimasukkan dalam They penjara. wanted to kill him the next day. Mereka berencana akan membunuh dia besoknya. A man that was to be killed the next day was sleeping. Nah, orang yang mau dibunuh besoknya ini tidur. My God, that is high expectation in God. Itu luar biasa, itu sudah mau mati besok. He was to be killed tomorrow. Dia akan dibunuh besok. The judge has already signed. Apa hakimnya sudah tanda tangan. Peter, tomorrow. Petrus besok. Forget about it. You're going to be killed. Pokoknya apa yang kau mau bikin lupa, besok kau mati. But the man was sleeping. Tapi orang ini tidur. What does that tell you? Apa artinya itu? When your expectation is on God, Waktu ekspektasi saudara, harapan saudara ada pada Tuhan. you are not moved by the things around you. Saudara tidak akan goyah oleh hal-hal yang terjadi di sekitar You saudara. rest in the hands of God. Saudara akan beristirahat di tangan Tuhan. You see, there are many expectations your enemy wishes against you. Saudara lihat, ada begitu banyak ekspektasi yang berusaha dihancurkan oleh musuh-musuh Some people saudara. wish by now you are dead. Bahkan kali ada orang yang berharap saudara mati. hari Some ini. people wish by now you are broke. Ada orang yang berharap saudara bangkrut. hari Some ini. people wish by now you are stroked. Ada orang berharap supaya saudara stroke saja hari ini. But God never allowed the expectation of your enemies to come to pass. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan ekspektasi dari musuh saudara untuk terjadi. Why? Kenapa? Because He's your source. Sebab dia sumber saudara. I say He's your source. Saya katakan dia sumber I saudara. say He's your source. Dia sumber saudara. And that night, Dan malam the itu angel of God appeared, malaikat Tuhan menampakkan diri. tapped Peter. Tepuk-tepuk Peter. Wake up. Bangun kau The Peter. chains were loosed. Rantai itu terlepas. And the doors began to open.
Pintu terbuka. And the iron gate opened on its own accord. Gerbang besi itu terbuka. If your expectation is high today, Kalau harapan saudara tinggi pada hari ini. I don't care the prison that the devil has kept you. Saya tidak peduli dengan penjara macam apa di mana iblis God telah can menawan take you saudara. out of that prison. Tuhan dapat mengeluarkan saudara dari penjara God itu. can open every prison doors. Tuhan dapat membuka semua pintu penjara. Peter Petrus was a man of expectation. adalah orang yang penuh ekspektasi. Number 5 thing you need to understand. Hal yang kelima yang perlu Or saudara number paham. 4 thing you need to understand. Hal keempat yang perlu saudara Concerning paham. expectation are both active and eager. Ekspektasi itu kedua adalah dua hal ini. Aktif dan bergairah, eager. Look at Romans chapter 8 verse 19. Mari kita lihat di Roma 8 ayat 19. Paul says, Paulus berkata, for the earnest expectation of the creature dari segala pengharapan dari semua makhluk hidup. is waiting for the manifestation of the sons of God. Menunggu-nunggu sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menunggu-nunggu Look at saat anak-anak Allah dinyatakan. Let's read it together. 1 to go. Mari 1 to go. 1 2 Satu 3. Let's kita read it. Everybody. baca sama-sama. 1 to go. 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Read it again. I want to show you something. 1 to go. Baca lagi. 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Now, I want to pick some words there. Saya mau ambil beberapa kata di sana. Annex. Aneks, tambahan. Annex expectation. Sebuah harapan. Annex means something that is active. Itu berarti dia sesuatu yang aktif. So your expectation must not be idle. Your expectation must be active. Oke. Ekspektasi saudara itu tidak boleh idle, tidak boleh diam, tapi harus aktif. Because I will know if you have expectation by the way you talk. Sebab saya akan tahu ekspektasi Yes. saudara dengan cara saudara bicara, waktu A saudara person bicara. with a high active expectation, Seorang dengan ekspektasi yang aktif, anytime you see him or her, setiap kali saudara berjumpa dengan mereka, he or she constantly declares what he wants to see. mereka akan dengan konstan setiap saat menyatakan apa yang mereka mau lihat. God is going to give me this. God is going to do this. God is Tuhan going to akan do bikin that. ini, Tuhan akan bikin itu buat saya, So Tuhan akan. Paul says, Jadi Paulus for berkata, the earnest expectation of the creator, mantasayita. sebab di sini katakan, sebab dengan seluruh an expectation dari creator, seluruh makhluk. That is why you cannot fail your generation. Itu sebabnya saudara tidak boleh mengecewakan Because generasi the saudara. creators, Sebab seluruh makhluk they are creator, waiting for you to manifest. mereka menanti-nantikan pernyataan saudara. But you Menyatakan, cannot manifest tapi saudara tidak bisa until your bermanifestasi. expectation is active and eager. Tapi saudara tidak bisa bermanifestasi kecuali ekspektasi saudara itu aktif dan penuh dengan kegairahan. The word manifestation Kata manifestasi in the Greek dalam is kata what we Yunani call apocalypsis. artinya apokalipsis. You know what it means? Very simple. Let me give you what it means. Apocalypsis simply Artinya means, begini. apo means, apocalypsis. Apokalipsis. Apo means the cover. The cover, tutup. Apo itu tutup. Calypsis means Kalupsis artinya content. isinya. So when we say apocalypsis, Waktu kita bilang apokalipsis, it means artinya reveal the content inside. mengisi ulang kontennya, mengisi kembali konten itu. Another word for apocalypsis means revelation. Atau kata lainnya adalah pewahyuan. It means Artinya, to reveal what is inside the thing. jadi mengisi kembali apa yang sudah ada di dalam. So your expectation Jadi harapan, ekspektasi saudara is the dream. adalah mimpi. The manifestation Manifestasi is the release of the content of your dream. adalah melepaskan isi dari mimpi itu. Do you understand what I just said? Do you understand what I just said? Saudara paham apa yang saya katakan? Do you understand what I just said? Because in your manifestation lies your expectation. Sebab di dalam manifestasi itu terkandung ekspektasi saudara. Here it is. Let me give you a simple definition. Very simple. Saya akan kasih definisi yang sederhana. I expect to be healed. Saya berharap sembuh. The word of God says, Firman Tuhan by berkata, his scribe I am healed. Am I correct? oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Am I correct? Benar firman Talk to me, Tuhan. talk to me. I'm teaching. Tolong I'm not respon. preaching. Am I correct?
Talk to me, talk to me. Tolong respon ya. This is not a mortuary, this is God's sanctuary. Ini bukan bukan ruang pemakaman. Ini Tuhan punya tempat. So let's say God's word says, by his cry I am healed. Firman Tuhan berkata bahwa dengan bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. But every time I come to miracle healing service, Tapi setiap kali saya datang pada kebaktian mujizat, they pray for me every time. mereka berdoa setiap kali. They pour the anointing on my head. Ada minyak urapan di kepalaku. I fall, I rise up, but nothing works. Saya jatuh, saya bangun, tapi tidak ada terjadi apa-apa. Does it mean God's word fails? No. Apakah itu artinya firman Tuhan gagal? Tidak. Something happens with my expectation. Ada sesuatu yang salah dengan ekspektasi saya. Because hear this. Dengar ini. His word says you are healed. Kalau firman Tuhan berkata engkau sembuh. But when you are asked, what is wrong with you? Tapi kemudian waktu saudara minta, apa yang salah And you dengan say, saudara? my cancer, my sickness. What has happened? Waktu saya bilang, my sickness, kankerku, kesakitanku, apa yang terjadi? You have accepted that sickness to be part of your expectation. Saudara terima kesakitan itu sebagai bagian dari ekspektasi. So no matter who prays for you, your Jadi- manifestation of healing cannot come. Itu sebabnya tidak peduli siapapun yang berdoa buat saudara, manifestasi dari kesembuhan tidak terjadi bagi saudara. But this is how it works. Tapi inilah bagaimana dia Yes, bekerja. I have circuits. Ya betul saya sakit. But the word of God took it 2,000 years ago. Tapi firman Tuhan telah You see? mengambil itu sejak 2000 So tahun your yang lalu. mindset is changed. He took it. He took it. Pikiran saudara itu berubah. Dia sudah mengambil. So if he took it, I no more have it. Kalau dia sudah mengambil, saya tidak punya lagi itu. So when I come to God for healing, Jadi waktu saya datang pada Tuhan untuk kesembuhan, my expectation ekspektasi is saya not to be healed. bukan untuk My disembuhkan. expectation is Ekspektasi I saya, am already healed. saya sudah sembuh. So with that expectation, Jadi waktu dengan ekspektasi itu, simple prayer, sebuah doa sederhana, you begin to act on your positive expectation. saudara mulai bertindak sesuai dengan ekspektasi positif Then the saudara. manifestation of the healing begins to start. Jadi mulailah ekspektasi itu mulai berjalan. Before you know, Sebelum saudara God tahu, begins to put power, strength into your body. Tuhan mulai bekerja menaruh kekuatan, kesembuhan dalam seluruh bagian 1 saudara. day, 2 days, Hari 3 pertama, hari days, kedua, 1 tiga week, hari, before satu you know, minggu. everything is clear. Sebelum saudara sadar, semua sudah sembuh. Somebody shout amen. Tolong teriak amin. That is how it is, even with financial blessings. Begitu juga itu bekerja dengan berkat-berkat keuangan. Oh, God bless me. Oh, God. Oh Tuhan berkati saya. What is he talking about? Apa yang kau bicarakan? I have already blessed him. Saya sudah diberkati. But his expectation needs to be active. Tapi ekspektasi itu harus aktif. He needs to act on his expectation. Dia harus bertindak sesuai dengan Don't ekspektasinya. sit on your expectation. Tuhan duduk di atas ekspektasi saudara. Act on your expectation. Minta bertindak atas ekspektasi saudara. Because God is about to do something in our lives Sebab Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam hidup that will kita. blow our mind in this Yang season. akan meledakkan kepala kita, melampaui kemampuan God kita is about to berpikir. do something in BFC Tuhan akan mengerjakan sesuatu untuk BFC. that will blow the minds of people. Dan akan Very simple. membuat kita tidak terheran-heran. God sent me to tell this house, Saya mau rumah ini, your expectation must be large, must be ekspektasi big. kita harus diperluas. Because Karena a time is coming, waktunya akan this sedang datang. house Rumah ini will be an embassy of missions. akan menjadi embassy, menjadi kedutaan besar bagi misi. You know missions? Saudara tahu misi? Do you know missions? Saudara tahu misi? God will raise this house to affect territories. Saudara akan diperkembangkan fertilities besar. That is why don't look down on where you are now. Itu sebabnya jangan meremehkan keadaanmu sekarang. See beyond now. Lihat melampaui. See the future. Lihat masa depan. Because your future is bigger than your today. Sebab masa depan saudara jauh lebih besar dari saudara hari ini. Somebody shout, uh-huh, uh-huh. Orang bilang, aha, aha, Somebody shout, uh-huh, uh-huh. aha, aha. People of expectation are restless. Restless. Oke, orang-orang Restless. dengan ekspektasi itu tidak beristirahat, tidak Very menjadi restless. lemah. They want more from God. They want God to do this. They want God to do that. Restless itu tidak berhenti, ya tidak berhenti terus menerus dia mau ini itu, dia mau lebih dari Tuhan, dia mau lebih dari Tuhan. Number 5, Yang kelima, the 5th principle. prinsip yang Are you kelima. blessed? Saudara diberkati. If you are angry, shout hallelujah. Kalau saudara marah teriak haleluya. Saudara marah. Number 5, Nomor 5, great expectation always brings out the best in you. ekspektasi yang besar itu selalu membawa yang terbaik dari saudara untuk muncul. It controls the way you think.
itu mengatur bagaimana saudara berpikir. Proverbs 23:7 says, Amsal 23 ayat 7 as berkata, a man thinketh in his heart, so he is. di Amsal 23 itu bilang begini, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, begitulah dia. Because the way you think Karena cara saudara berpikir determines how you live. menentukan bagaimana saudara hidup. Mentality Mentalitas determines ability. menentukan abilitas. Mentality Mental kita determines capacity. menentukan kapasitas. How far you will go in life Sejauh apa saudara akan berjalan dalam is a kehidupan product of your mindset. adalah diproduksi dari pikiran saudara. Your mentality determines your results in life. Mentalitas saudara yang menentukan resource sumber If daya you saudara want to dalam hidup. see the best come out of your life, Kalau saudara mau melihat hal yang terbaik keluar dari hidup saudara, think great things. berpikirlah hal-hal yang besar. Have great expectation. Milikilah ekspektasi yang besar, harapan yang besar. See yourself great. Lihat dirimu sebagai sesuatu yang besar. Don't see yourself small. Jangan lihat dirimu kecil. Because Karena as he thinks in his heart, bagaimana dia berpikir di dalam dirinya tentang dirinya, so he is. begitulah dia. I came to encourage you Saya datang untuk mendorong saudara. from now to December. Mulai sekarang sampai Desember, Think big things. pikirkanlah hal-hal yang besar. Besar. Somebody say big things. Tolong bilang big things. Besar. Hal-hal besar. Do you Hal-hal know? besar. I'm not seeing a small church. Saya tidak lihat gereja kecil. I'm seeing a big BFC. Saya lihat BFC yang besar. Oh, you don't believe. I'm seeing a Tidak big percaya. church Saya lihat gereja yang besar. with gallery Dengan galeri. and many services. Dengan banyak ibadah. Why? Kenapa? If my mind can picture it, Oke. Kalau pikiran saya dapat menggambarkannya, the future will become reality. masa depan menjadi kenyataan. If you can picture it, Kalau saudara bisa you will melihatnya, future in your picture. masa depan saudara ada di gambar itu. Very simple. Sederhana. How many of you have taken pictures? How many of you have taken pictures? Siapa yang punya ini? Siapa yang bisa ambil foto? Picture. Photo. When you go to the photo studio, Nah, tuh pergi ke foto studio. you cross your leg. Pangku kaki. Am I correct? Betul? Talk to me. Am I correct? Tolong Ki, jawab Ki. Why are you looking at me like this? Iya, kenapa Ki? Lihat terus begitu. Jawab Ki. Now, when you went to the studio, Waktu kita pergi ke studio foto, maybe your hair was not combed. mungkin belum sisir rambut. Your hair looks scattered. Ya, agak kacau lah, berantakan As you kayak get to saya. the studio, they said, no, comb your hair. Lalu kemudian tukang studio bilang, rambut They gue give ya, you sisir kok dulu. some powders. Kasih bedak juga. You put some lipstick Pakai lipstick juga. so that you look good. Am I correct? Jadi kita kelihatan bagus, Nah. betul tak? The time you went to the studio, Waktu kita pergi ke studio foto itu, you were rough. kita akan rough. Maybe your clothes may iya, look so scattered. berantakan. But when they snap you, Waktu dia foto, when the picture comes out, waktu hasilnya do you dikeluarkan, know sometimes you look more beautiful in the picture than the way you are in the physical? kadang-kadang fotonya jauh lebih bagus daripada kita gitu. Lebih bagus di fotonya. Why? Kenapa? Somebody may see you and say, wow, she looks beautiful. Jadi ada orang, ih cantikmu. He looks handsome. Ih gantengnya ini. But when you look at the person physically, maybe his head is big, the ear is big, the nose is big. Tapi kalau dilihat benarnya mungkin telinganya besar sebelah, kepala besar. But the picture has shaped him or her. Tapi gambar itu, foto itu telah membentuk orang ini. So that is how it is in the spiritual. Sama seperti itu di dalam alam rohani. The Bible in your hand Alkitab di tangan saudara. is your mirror. Itu adalah cermin saudara. The more you have a picture of yourself from the Word of God, Semakin kita lihat diri kita di dalam firman Tuhan, the more your expectation is high. semakin tinggi ekspektasi And the more kita. your expectation is high, Semakin tinggi ekspektasi the more kita, you are entering into your manifestation, which is your future. semakin dalam kita masuk di dalam manifestasi yang merupakan masa depan kita. So keep looking at the picture of the Word, Jadi teruslah melihat scriptures pada from the firman Word Tuhan of ini God, until your manifestation comes to pass. sampai manifestasi kita Now. terwujud. Why is expectation very powerful? Kenapa ekspektasi ini menjadi penuh kuasa, sangat kuasa? I will show you 6 reasons why expectation is very powerful.
Saya akan tunjukkan pada saudara 6 alasan kenapa ekspektasi itu powerful. And when I'm through with that, I will show you how we can release our expectation. Then I pray for you. Dan kemudian saya akan tunjukkan bagaimana kita lepaskan ekspektasi ini. If your friend is sleeping, say, don't sleep, don't sleep, don't sleep, don't Kalau di sleep. sebelah itu mengantuk, kok anu kan. Number Iya, one, jangan tidur. why is expectation very powerful? Yang pertama, kenapa ekspektasi itu powerful? Because it determines the level of your enthusiasm in life. Sebab itu menentukan level antusias kita terhadap kehidupan. Enthusiasm simply means passion. Antusias itu dengan sederhana itu passion, hasrat kita. Where keinginan. there is no enthusiasm, there is depression. Kalau ada orang yang tidak punya antusias, dia pasti depresi. The absence of expectation sponsors depression. Oke. Tidak ada antusias itu mensponsori kehadiran dari depresi. Because expectation determines your mood in life, your mood. Sebab ini dia menentukan mood kita dalam hidup. There are people, Ada orang, they look so moody. mereka sangat moody. Look at Job 14, Coba lihat di Job verse 14. 7. Let me show you something. Job 14, 7. Ayub 14. Job 14, 7. Are you there? Ya, Ayub 14 ayat 7. Okay, look at Job. I want you to read it yourself. I don't just want to quote it off heart. Look at, let's read it together. I want to go. Oke. Karena bagi pohon masih Ada harapan. ada harapan Ya. Apabila apabila ditebang. ditambang. Let's read it together. Oke, baca sama-sama. Mari kita baca sama-sama. One to go. Let's read it. 1, 2, 3. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. You see that? Saudara lihat itu? There is hope for a tree. Bahkan pohon punya harapan. Even though the tree is cut down. Bahkan kalau pohon itu ditebang. What is tree? Apa itu pohon? The Bible calls us as trees of righteousness. Apa itu pohon? Alkitab mengajarkan bahwa kita adalah pohon-pohon kebenaran. We are like trees planted by the rivers of water. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran What is air. water? Apa itu air? Water is the word of God. Air adalah firman Tuhan. So Job was saying, Jadi yang Ayub bilang even adalah, though all hope is gone, bahkan kalau seluruh harapan hilang, he says by the release of water, dengan dilepaskannya air, you will still shoot up again. akan tumbuh lagi tunas yang baru. What does that tell us? Apa artinya itu buat saudara? When there is expectation, Waktu ada ekspektasi, no matter what Satan is doing, tidak peduli apa yang sedang dikerjakan oleh setan, you are not moved. saudara tidak akan goyah. Your hope is still alive. Harapan saudara terus hidup, You are still enthusiastic. saudara terus antusias, There is still passion within you. terus digerakkan oleh hasrat. Number 2, Yang kedua, why is expectation so powerful? kenapa ekspektasi itu begitu powerful? Because it determines the direction of your life. Karena ini menentukan arah dari hidup saudara. Because where your expectation faces Kemana saja itu ekspektasi mengarah, is where berhadapan, your life goes. kesanalah hidup kita bergerak. Because you cannot be thinking failure and expect to be successful. Kalau tidak, karena tidak mungkin saudara berpikir gagal dan saudara berharap kesuksesan. And also you cannot be thinking success and end up as a failure. Not possible. Dan tidak mungkin saudara berpikir tentang kesuksesan tapi berakhir pada kegagalan. Because Karena- expectation is the mother of actualization. Karena ekspektasi adalah moda, adalah cara untuk manifestasi. Look at Abraham. He told Isaac, Dia lihat, Abraham lihat. God will provide for us a lamb. Dia bilang pada Ishak, Tuhan akan sediakan bagi dirinya sebuah And because of that expectation, domba. because Dan of that karena expectation, dan God oleh took him to the ekspektasi. direction of his provision. Dia bawa ke arah provision, ke arah penyediaan itu. And God brought the provision. Dan Tuhan benar menyatakan bahwa Tuhan menyediakan. Because- Karena, Where your expectation is directed to is where your life ends up in. karena di mana ekspektasi mengarah, kesanalah kehidupan saudara bergerak. Number 3, why is expectation very powerful? Yang ketiga, kenapa ekspektasi itu sangat powerful? Expectation determines the kind of action steps you take. Ekspektasi menentukan cara, action yang kita ambil, tindakan-tindakan kita. For instance, when you see a Contohnya. lazy man walking, Contohnya ya, kalau kita lihat ada orang malas jalan, you don't need a prophet to tell him that he's going to be sacked. saudara tidak akan cerita apapun bahwa dia akan sukses. When you see a diligent person walking, Tapi kalau seorang yang rajin itu bekerja without anybody telling you, tanpa ada orang yang bilang kepadamu, you will know that that person will be blessed. saudara akan tahu bahwa orang ini pasti akan diberkati. There are people with low expectation, low action.
Karena orang-orang dengan ekspektasi yang low, yang rendah, itu juga bertindaknya sedikit sekali, low action. But your expectation will Tapi- always determine the action steps you will take. Tapi ekspektasi saudara akan menentukan aksi, tindakan apa yang saudara What ambil. does that mean? Apa artinya itu? Act your expectation. Ambil tindakan, lakukan ekspektasi saudara. Live it up. Hidupi ekspektasi itu. Every expectation you have been deciding, oh God, this expectation must come to my God said today, start acting on it. Semua ekspektasi saudara, Tuhan buat ini, Tuhan buat. Tuhan bilang, hari ini lakukan itu. Take Isaac and sacrifice. Yes, sir. He obeyed. Expectation. He acted on it. Oke. Bawa Ishak. Saudara bertindak, bawa Ishaknya. God says you are healed. Tuhan berkata kau sembuh. Act on it. Bertindak sesuai itu. God says he has given you that contract. Tuhan bilang Tuhan sudah kasih kau kontrak itu. Act on it. Bertindak atas itu. God says he has opened that door. Tuhan bilang sudah terbuka pintu itu. Act on it. Bertindak atas itu. You don't need to see it before you act. Saudara tidak perlu lihat sebelum saudara bertindak. Just keep acting and you will see it. Teruslah bertindak, maka saudara akan melihat. That is how it works. Itulah caranya bekerja. I pray for you. Saya berdoa buat saudara. You will finish this year very well. Saudara akan mengakhiri tahun ini dengan You see, I'm gemilang, praying dengan for somebody baik. here. Saya berdoa buat seseorang di sini. I'm praying for somebody. I don't know who is the person. Saya tidak tahu siapa But orangnya. everything God has spoken Tapi semua yang sudah Tuhan firmankan, that needs to come to pass this year yang harus terwujud tahun ini, will not be extended to next. It must tidak akan happen this year. ditunda sampai tahun depan. I Akan said terjadi tahun it ini. must happen this year. Tahun ini akan terjadi. That breakthrough must happen this year. Terobosan itu akan terjadi tahun ini. That financial crisis must end this year. Krisis finansial itu akan berakhir tahun That ini. big project must come to pass this year. Proyek besar itu harus terjadi tahun ini. Because with God, Sebab waktu Tuhan, all things are possible. dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Somebody shout hallelujah. Teriakan haleluya. Number 4. Yang keempat. Number 4. Yang keempat. Why is expectation so powerful? Kenapa ekspektasi sangat Expectation powerful? gives life, Ekspektasi memberi hidup, flesh, daging, color warna to your life and future. bagi hidupmu dan masa depanmu. Expectation Ekspektasi gives life, memberi kehidupan, flesh, flesh, daging, color warna to your life untuk hidup saudara and your future. dan masa depan What saudara. does that mean? Apa artinya? It means before expectation, before greatness Oke. Itu artinya sebelum kebesaran lands in your hand, maksudnya tiba di tangan saudara. it must first land in your heart. Pertama dia harus mendarat dulu di hati saudara. An empty heart Hati yang hampa, kosong. is a empty tomorrow. Juga masa Look at- depan yang kosong, besok yang Look, kosong. you know, God speaks to us in pictures. Oke? Yes. Tuhan bicara pada Yes. kita dengan gambar-gambar. Yes, that's why God uses your mental picture. Itu sebabnya Tuhan pakai kemampuan kita memental picture kita, memfoto When you kita. read Genesis 13, Waktu kita baca Kejadian pasal 13 from verse 14 to 15, dari 14 sampai ke 15. God brought Abraham. Tuhan bawa Abraham. God is powerful. Tuhan itu luar biasa dahsyat. God says, Abraham, Oke, Abraham, if you can see kalau kau bisa lihat to the east, ke timur, to the west, ke barat, to the north, ke utara, to the south, ke selatan, all this land seluruh tanah ini I have given to you. sudah saya berikan kepadamu. What does that mean? Apa artinya? Abraham, Abraham, if you can see it, kalau kau bisa lihat Abraham, I can't stop it from reaching to your hands. saya tidak bisa menghalangi itu untuk datang ke dalam tanganmu. I will add color to your future. Itu akan menambah warna I dalam will hidup. add life to your future. Itu akan menambah kehidupan dalam hidup He says, masa so depanmu. will your blessings be. Itu seperti itulah berkatmu akan So terjadi. will your descendants be. Seperti itulah keturunanmu akan terjadi. What God is simply saying is this. Apa yang Tuhan bilang dengan God sederhana is adalah saying, ini. move from the natural. Tuhan sedang bilang, berindahlah, bergeraklah dari Step hal into the supernatural. masuki dunia Begin to supranatural. have a mental picture Kita harus mulai mental picture of what kita. I'm about to do. Apa yang akan terjadi, I'm apa yang akan about to kulakukan, expand you apa yang akan to kukerjakan the four bagimu. corners of the earth. Dalam tempat sudut bumi. Meaning the blessing from the east will come. Itu artinya berkat dari timur akan The datang. blessing from the west will come. Berkat dari barat akan The datang. blessing from the north and the south will come. Berkat dari utara dan selatan akan datang. Because you have seen it, Karena kau sudah melihatnya. I will perform it because you saw it.
Karena kau sudah lihat, aku akan menunjukkannya padamu. So you want God to put life in your business? Kalau saudara mau Tuhan menaruh hidup dalam kehidupan See bisnismu, the business going far. lihat, Yes. lihat usaha itu berjalan ke depan. See it far. See it far. Lihat far, jauh. If you're a member of this church, Kalau saudara jemaat From gereja today, ini, mulai hari ini, stop saying BFC is small. Stop it. mulai stop. hari ini stop bilang BFC itu kecil. It's a big church. Ini gereja besar. If you can see it, Kalau saudara bisa lihat, you will take it. saudara akan mendapatkannya. If you can see it, Kalau saudara bisa lihat, you can seize it. saudara akan If you can meraihnya. see it, Kalau saudara bisa lihat, God will put his life in it. Tuhan akan taruh hidupnya di dalam itu. God will put his color in it. Tuhan akan taruh warnanya dalam hidup. And when God adds color to a thing, what happens? Kalau Tuhan menunjukkan warna di kehidupan itu dalam apa yang akan terjadi? It becomes beautiful. Dia akan jadi indah. I said it becomes beautiful. Itu akan jadi indah. Look at me. Write this if you're writing. Tulis ini. Don't dream what you can do. Jangan mimpikan apa yang bisa kau kerjakan. Dream beyond what you cannot do. Mimpikan apa yang tidak bisa saudara kerjakan. Do you understand? Saudara dengar yang Don't saya dream bilang? what you can do. Jangan mimpikan apa yang bisa saudara kerjakan. For instance, Contohnya, you dream you can build 2 rooms. kayak misalnya kita bisa bangun 2 ruangan. Yes, no stress lah. Tidak usah stres lah. You can do it lah. Like Malaysia, Bisa la, lah. la, la. You can just do it. But see yourself Tapi lihat diri saudara. having estates. Estates. Oh, estate besar. Buka real estate, jadi kompleks, See gede. yourself having complex, big. Besar. Do you see that? Saudara lihat? 2 rooms. 2 ruangan. It's something you can do. Kalau itu gampang dibikin. But a big real estate, Tapi kalau real estate yang besar, big business is running into millions of US dollars. usaha yang punya $1 million di dalamnya, Looks very impossible for you. mungkin terlihat mustahil bagi saudara. But it's never impossible with him. Tapi tidak pernah mustahil bagi dia. If you Amen. can dream it, Kalau saudara bisa memimpikannya, you can live it. saudara akan menghidupinya. If you can dream it, Kalau saudara bisa memimpikannya, he will do it. dia akan buat itu. You are not the one to do it. Bukan saudara yang akan You kerjakan. just have an expectation, have a dream. Saudara hanya punya ekspektasi, saudara hanya Then perlu punya mimpi. act on your expectation. Dan bertindak sesuai dengan ekspektasi itu. And he will add life, colors. Dan dia akan tambah hidup, tambah warna. And you begin to see the manifestation. Dan saudara akan mulai lihat I manifestasinya. pray for you one more time. Saya berdoa buat saudara sekali Once lagi. again, I prophesy to you. Saya berkata nubuat kepada Before saudara. this year is over, Sebelum tahun ini selesai, my God will give you an uncommon breakthrough. Tuhanku akan memberikan kepadamu breakthrough, terobosan yang tidak Your biasa-biasa. expectation, my expectations Harapanku will come to pass. akan terwujud. Somebody shout hallelujah. Haleluya. Hit your neighbor, hit your neighbor. Say your expectation is coming to life. Oke, bilang Woo, ekspektasimu my akan God. terwujud. Give the person high five. Give the Tolong person high kasih high five. five. Say Sebelah, neighbor, sebelah. your expectations are coming to Oh, pass. tetangga, terwujud itu tidak mimpi tak. Expect to be married. Oke, berharaplah menikah. Expect to have a beautiful home. Berharaplah punya rumah yang bagus. Yes, Amin, 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 amin. expect great things. Expect great things. Harapkan hal-hal yang besar. Expect to be healthy. Harapkan untuk sehat. Expect to live long. Harapkan berumur To panjang. see your children's children. Untuk melihat cucu, anak dari cucumu. Expect to drive the best car. Harapkan Yes. untuk punya mobil terbaik. There is one sister here. Ada satu orang di sini I cewek. don't want to call her name. Saya nggak mau bilang namanya. I and the husband with her. Ada dia dan suaminya. I like her faith. Saya suka imannya. She's a woman of great expectation. Dia adalah orang dengan ekspektasi besar. I think 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu we just went somewhere. kita pergi. And I love what she did. Lalu saya lihat apa yang She dia didn't lakukan. know I was watching her. Dan waktu dia lakukan itu saya She took memperhatikan. something, Dia ambil sesuatu. handbills, Oke, handbill. handbills Ya, of bills. cars. Oke. Apa namanya? She Itu was- iklan mobil. She was looking at it. Lihat. She was looking at it. Dia lihat. She had an expectation. Dia punya harapan. Oh, God, I like this car. Oh Tuhan, saya suka Then ini she mobil. now went to the car Lalu dia pergi ke mobil. and lay her hands on the car. Lalu taruh tangannya You di see that? atas mobil. Her expectation now became active. Oke, lihat itu. Dia lihat. Jadi ekspektasinya menjadi aktif. Then I now say, what color do you want? Lalu kemudian saya tanya, kau mau warna She apa? told me the color. Dia bilang warnanya mobil. Then the Holy Spirit ministered to me and said, Lalu Roh Kudus bilang ini pada saya. son, do you know this woman has high expectation?
Kau tahu bahwa orang ini, perempuan ini punya harapan yang tinggi sekali. And I will bring the manifestation to reality. Dan saya Do you akan see that? memanifestasikan itu. Don't just sit on your expectation. Oh la, oh la. No! Act on your expectation. Jadi jangan duduk di ekspektasi saudara. Act. Bertindak. Because God can do all things. Sebab Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. If you want to be married this year, expect it. It's possible. Kalau mau Yes. kawin hari tahun ini, expect me. You want to have a child? Kalau saudara mau punya anak, Expect that babies are coming. berharap ekspektasi supaya baby itu datang. Go to baby shops. Pergi ke toko bayi. Start mengenalkan- buying baby things. Mulai beli itu Yes, perlengkapan the bayi. baby has not come, but you are acting on your expectation. Bayi itu tidak akan ada kalau saudara tidak bertindak sesuai dengan ekspektasi. You are looking for a job? Kalau saudara cari Don't say, oh pekerjaan, God, job is coming. You go out, active, be active. Go look for job. Oke, jangan pikir ya nanti itu kerjaan cari saya. Enggak, cari And you'll be shocked. Your expectation will come to pass. Dan saudara akan terkejut karena harapan itu Number menjadi 5, nyata. Yang kelima, why expectation is very powerful. Expectation ekspektasi. injects confidence, Oke, menginjeksi, menyuntikkan confidence, percaya diri. audacity, Audacity, kemampuan. audacity. Oke. Okay? Expectation injects confidence Oke. Ekspektasi itu menginjeksi, menyuntikkan percaya diri and energy dan energi into your system. dalam seluruh sistem kita, dalam tubuh kita. When your expectation is high, Waktu ekspektasi kita tinggi, your confidence will be very, very high. confidence, percaya diri kita juga akan sangat tinggi. That is why when I go to meetings, Ada orang yang saya waktu pergi ke dalam ibadah seperti ini, I have confidence that God can heal. saya percaya sekali bahwa Tuhan sanggup sembuhkan. So when I pray for the sick, Jadi waktu saya berdoa untuk I'm orang not sakit, thinking if they will be healed. No. saya tidak berpikir bahwa dia tidak akan terjadi My kesembuhan. confidence is very high. Percaya diri saya, confidence saya tinggi My sekali. expectation is high. Ekspektasi saya tinggi So because my sekali. expectation is high Dan karena ekspektasi saya and my tinggi confidence is high, dan confidence saya juga tinggi, God does the miracle. Tuhan melakukan mujizat. So where there is expectation, there is confidence. Jadi di mana ada ekspektasi, di situ ada There is keyakinan diri. boldness. Ada keberanian, You are not timid. tidak takut gitu. You are not passive. Tidak pasif. You are not walking like this like cold tofu. Cold tofu itu apa misalnya? Pokoknya kerek begitu ya. Pokoknya tidak begitu itu. You know tofu? Tofu? Ya, Tofu. tofu. Ya, tahu dingin. Cold tofu. Oke. That is just sitting in one place. No. Cuma duduk saja But begitu. when there is confidence, Tapi waktu ada percaya diri, a spiritual injection ada suntikan rohani, is fired into your system. membakar tubuh kita. Boldness, confidence. Keberanian, percaya diri. That was what happened to David. Itu yang terjadi pada Daud. Saul was running from Goliath. Waktu Saul lari dari Goliat, But David had high expectation. tapi Daud punya ekspektasi yang tinggi. He was confident. Dia percaya And he diri. looked to Goliath and said, hey, Dan dia lihat Goliat dan bilang, you uncircumcised Philistines, kau orang tidak bersunat, Filistin tidak Today, bersunat. Hari ini, I will cut off your neck. aku akan potong kau punya And I'll leher. give your head to the birds of the Dan air. saya akan kasih kau punya kepala ke And you burung-burung. will know there is a God in Israel. Dan kau akan tahu bahwa ada Tuhan di Israel. You know why? Saudara tahu kenapa? Confidence makes you talk. Confidence, percaya diri membuat saudara bicara. Confidence makes you speak. Membuat saudara bicara, berkata. You are not confident if you are saying nothing. Saudara tidak percaya diri, tidak punya confidence kalau saudara tidak bilang apa-apa, diam saja. As you leave church this morning, Waktu saudara pergi atau meninggalkan begin tempat ibadah ini, to speak your expectation. mulai Speak it. bicara, mulai Speak it. obrolkan, Say mulai it. katakan Talk it. perkataan. Mulai bicara. Number 6, Yang keenam. expectation compels you to succeed. Oke. Ekspektasi itu compels, mendorongmu untuk berhasil. It pulls you into the place of success. Dia mendorongmu kepada tempat di mana kesuksesan As menunggu. long as that expectation is positive, Selama ekspektasi itu positif, it pulls you. There is this It pull. pulls. There is this pull. ada tarikan. The more you achieve something, the more you want to achieve more. Semakin saudara meraih sesuatu, semakin saudara ingin meraih lebih jauh lagi. You just feel there is something bigger for you. Saudara tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar buat saudara. You are not satisfied with status quotes Oke, saudara tidak mau status quo, tidak puas hanya dengan status because quo. expectation pulls you out of your comfort zone. Sebab ekspektasi mengeluarkanmu, mendorongmu keluar dari comfort It zone, dari zona nyaman. stretches you to the place of success. Dia menarikmu sampai kau sampai di tempat kesuksesan menunggu. Finally, Yang terakhir, how do you bring your expectation to pass? oke, bagaimana caranya membuat ekspektasi ini terwujud? I'll just give you 4 keys, then I pray for those who are trusting God for the expectation to come to pass. Saya akan kasih tahu 4 kunci dan setelah itu saya akan berdoa untuk mereka yang berharap ekspektasi mereka Number one. terjadi. Yang pertama, To bring your expectation to pass, the first thing you must do is
Hal pertama yang saudara lakukan untuk membawa ekspektasi saudara terwujud. There has to be a consistent and a constant prayer life. You have to live a consistent and a constant prayer life. Saudara harus punya kehidupan doa yang konstan dan konsisten. In Jeremiah 33:3. Di Yeremia 33 ayat yang ketiga. Jeremiah 33:3. Oke, Yeremia 33. It says, call upon me Dia Tuhan berkata gini, berserulah kepadaku, and I will answer you maka aku akan menjawab engkau and I will show you dan akan menunjukkan great and kepadamu mighty things which you do not hal-hal know. yang besar yang tidak kau pahami. Very simple. Call on me Jadi berseru kepadaku. and I will do what? Number one, I will answer you. Oke, dan apa yang akan kau kerjakan? Pertama, dia akan menjawab. Number two, I will show you. Dia akan menunjukkan. Number three, great and mighty things. Yang ketiga, hal-hal yang besar dan dahsyat. So if you want to see God bring your expectation to life, Jadi kalau saudara berharap Tuhan membuat ekspektasimu menjadi hidup, you must ask Him. saudara harus berseru You must kepadanya. engage in intercession and supplication. Saudara harus mulai berintersesi, maksudnya berdoa syafaat dan melakukan doa permohonan. Your prayer life must not be weak. You know why? Saudara, kehidupan doa saudara tidak boleh jadi lemah. Saudara tahu Because kenapa? Satan will want to fight that expectation from manifestation. Karena setan akan berusaha membuat ekspektasi itu tidak jadi So you kenyataan. must pray to protect your expectation. Saudara harus berdoa untuk menjaga ekspektasi saudara. You must fight the fight of faith Saudara harus berlakukan pertempuran iman to see that your expectation come to pass. untuk melihat ekspektasi saudara That is the terwujud first thing menjadi you must kenyataan. do. You must do. Itu adalah hal yang Number harus saudara two, kerjakan. the Yang second thing kedua, you must do, yang harus dikerjakan if your nomor dua. expectation must come to pass, Kalau saudara mau ekspektasi ini menjadi kenyataan, you must give back to God. saudara harus menyerahkannya kembali kepada Tuhan. When your seed is released, Kalau saudara punya seed, benih itu dilepas. your expectation is turned into manifestation. Saudara punya ekspektasi akan berubah menjadi manifestasi. There has to be a sacrifice Harus ada korban on the altar di atas altar for the release of your manifestations. untuk untuk melepaskan manifestasi itu Before God di hadapan Tuhan. took Abraham to the next level, Sebelum Abraham dibawa Tuhan pada next level God berikutnya, tested his expectation. Tuhan menguji ekspektasinya. Number one, get out of your father's house. Yang pertama ujiannya, keluar dari rumah ayahmu. He gave up his father's house. Dia lepaskan rumah bapaknya. He obeyed and left. Dia pergi, dia taat dan pergi Give meninggalkan me rumah bapaknya. Isaac. Lalu Tuhan bilang, kasih saya Ishak. He made sacrifice to God. Dia berikan korban kepada Ishak. No wonder Tidak heran. Abraham lived a sacrificial life. Tuhan, itu tidak heran Abraham menghidupi kehidupan yang penuh dengan pengorbanan. kepada Abraham Tuhan. of God is now called the God of Abraham. Oke. Itu sebabnya Tuhan bilang, sekarang Tuhannya Abraham itu dibilang, Tuhannya Abraham. That is why the level of your expectation determines the level of your harvest. Oke. Itu makanya level dari ekspektasi saudara menunjukkan level panen, That is masa penuaian saudara. 30-fold, Yang kemudian 30-fold, 34. 60-fold, Oke, 35, 60, 60, 100-fold. ya 100 kali lipat. But the greatest of all Tapi yang terbesar dari seluruhnya is the 100-fold. adalah 100 kali lipat. That is why in Genesis 26, Isaac Itu sebabnya di dalam Kejadian was 26, blessed 100-fold. itu sebabnya dikatakan Ishak diberkati Why? 100 kali lipat. Because Kenapa? he sowed seeds. He Sebab sowed dia seed. menabur, dia menanam benih, dia Many are menabur busy benih. looking for fruits, Banyak orang mencari buah. but they are not sowing seeds. Tapi tidak menabur benihnya, tidak menanam benihnya. Your fruit is in your seed. Buah saudara ada dalam benih. If you eat your seed, Kalau saudara makan benihnya, you eat your fruit. saudara makan buah. Don't eat your seed. Jadi jangan makan benih, Plant your seed. tanam benih. And the result of that seed Dan akibat hasil dari benih itu will be the harvest. adalah panen. Sow the seed of fasting. Jadi tanam benih puasa, Sow the seed of prayer. doa, Sow financial seed. Very simple. It's this. tanam benih keuangan. Satan is fighting your finance. Kalau setan sedang memerangi keuangan You have saudara, prayed. Your expectations are high. saudara berdoa, ekspektasi tinggi. Sow a financial seed. Tabur, tanam benih And keuangan. what will happen? Apa yang akan terjadi? God will turn your financial situations around, Tuhan akan mengubah situasi keuangan saudara. and the manifestations must come to pass. Dan manifestasi ya pasti akan terwujud. You know, 3 days ago, no. Yesterday, today is Sunday. Sunday. On Friday night, Oke, 3 hari yang lalu. I was Hari entering into Jumat the malam. car. A woman ran to me.
Saya waktu mau masuk mobil dan ada in Solo and seorang said, wanita. Betul. Pastor, Kemudian dia bilang sama saya, Pastor do di you still Solo. remember me? I said, I don't know. Masih ingat saya? He Saya said, nggak 2 tahu. years ago, Dia bilang 2 tahun yang lalu. you prophesied to me. Kau bernubuat. You said, Kau bilang, God is going to turn your finances around. You're going to be very blessed. oke, Tuhan akan mengubah situasi keuanganmu dan kau akan sangat diberkati. She said, you didn't even know my financial situation because everything was gone. Oke, kau bahkan tidak tahu bagaimana keadaan situasi keuanganku waktu itu karena semuanya sudah hilang, habis. She gave a seed to God, I think, in that meeting. Saya percaya waktu itu dia memberikan benihnya kepada Tuhan pada pertemuan itu, She ibadah said, waktu today, itu. Hari ini. I am not just blessed, I am very, very, very blessed. Dia bilang bahwa saya bukan hanya diberkati tapi saya amat sangat diberkati. Why? Kenapa? She gave to God. Dia memberikan kepada Tuhan God released her manifestation. dan Tuhan melepaskan manifestasi untuk That is the second thing you must do. itulah yang harus saudara lakukan. Hal Number kedua, 3. yang ketiga. The third thing you must do to see your expectation Hal come to ketiga yang pass. harus saudara kerjakan untuk melihat manifestasi ini Be terwujud. committed to your dreams and your expectations. Oke, komit. Harus selalu komit pada ekspektasi dan mimpi saudara. Be committed to your calling. Be committed to your business. Oke, komitlah pada panggilan saudara, pada usaha saudara. Let nothing distract you from your vision. Jangan sampai ini ada yang mengacaukan atau mengalihkan pandangan saudara. Have a focus. Miliki, berfokus. Don't be here and here. There are people who are very confused. They are Okay. here, they are there, they are Jangan di there. sana, jangan di sini. Ada banyak orang yang kebingungan, mau di situ, mau di sini. So you need to be committed to where God has placed you. Saudara harus fokus, harus saudara committed pada apa yang Tuhan inginkan. Because if you are committed to where God has placed you, Karena kalau saudara komit pada apa yang dimana Tuhan sudah tempatkan saudara, heaven's resources will locate you where God has placed you. sumber daya kerajaan sorga itu akan mengalokasikan seluruhnya di mana saudara ada. Yes, because there are angels that God always send with your answers. Sebab selalu ada malaikat yang Tuhan utus dengan If you jawaban-jawaban. are in the wrong place, they will miss you. Kalau saudara ada di tempat yang salah, mereka nggak akan That's why you must be memberikan itu. committed where God has placed you, Maka itu sebabnya saudara harus ada di tempat di mana Tuhan menempatkan so saudara that when committed. your manifestation comes, you do not miss your manifestation. Supaya waktu manifestasi itu tiba, saudara tidak meleset dari manifestasi Number tersebut. 4, finally, the fourth thing you must do if you're going to see your expectations come to Kalau pass, saudara mau lihat Yes. apa yang mimpi saudara itu menjadi nyata. Hal keempat, walk in the truth. berjalanlah dalam kebenaran. Look at 3 John verse 2. 3 John, put it for me. Oke, Put it up, 3 please. Yohanes 2. 3 John, I'm going to read that and I pray 3 now. Yohanes 2. 3 John, Saya akan membaca dan kemudian kita akan berdoa. 3 John 2. 3 John Yohanes 2. pasal 2. Okay, it says, beloved, by 3 John Ayat kedua. 2. Oke, sudah. It says, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. 3 John 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in good health, even as your soul prospereth. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, I wish supaya atas segala sesuatu engkau akan baik-baik saja. I It prosper. desire Saya mengharapkan God's desire for you and me harapan Tuhan buat saya dan saudara is to prosper untuk prosper. Di situ tidak ada and be prosper. in good health, Dan dalam keadaan yang sehat-sehat. even as your soul prospereth. Dan kalau saudara punya jiwa prosper, So, but look at the condition. tapi lihat kondisinya. John says in verse 3, look at verse 3. Di ayatnya yang ketiga, coba kita lihat di ayatnya yang ketiga. Yes, God's desire that you must have this, but look at what you must do. Tapi You must lihat walk in apa the yang truth. harus Now, dilakukan. look at verse 3. For I rejoice greatly Sebab aku sangat bersuka cita when the brethren came and testified of the truth ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang kebenaran. that is in you, Tentang hidupmu dalam even kebenaran. as thou walkest in the truth. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. So you want to see God's desire for your life come to pass? Jadi kalau saudara mau lihat keinginan tuh, hasrat Tuhan itu terwujud dalam hidup saudara. The truth must be in you, Kebenaran itu harus ada dalammu and you must walk in the truth. dan saudara harus berjalan dalam kebenaran. Because truth is a person. Sebab kebenaran adalah person, adalah sosok pribadi. Jesus is the way and the truth. Yesus adalah jalan dan kebenaran. So walking in the truth Jadi berjalan dalam is kebenaran walking in God. adalah berjalan dalam Tuhan. Walking in truth Berjalan dalam is kebenaran. walking in love. Berjalan dalam kasih. Because Karena God is truth.
Karena Tuhan adalah kebenaran. So you want to see your expectations come to pass? Don't just, oh God, you desire me to be healed, you desire me to be blessed. No, the truth must be in you, and you must walk in that truth that you know. Kalau saudara berharap segala macam dengan ekspektasi Tuhan sembuhkan saya, saudara tidak seperti itu, tapi harus kebenaran itu harus ada di dalam saudara dan saudara berjalan dalam kebenaran It's itu. not just knowing the truth. Itu bukan hanya tahu kebenaran. Everybody can know the truth. Semua orang bisa tahu kebenaran. Yes, that is why I've seen many prayer warriors Itu sebab benar ini karena saya lihat banyak prajurit doa who are very, very poor. miskin. They know the truth about financial breakthrough, Mereka tahu kebenaran mengenai finansial breakthrough keuangan, but they are very stingy. tapi mereka kikir. So God's law cannot be broken Jadi hukum Tuhan tidak bisa berlangsung. because the person of Jesus and the principles of Jesus are two different things. Karena menjadi prinsip-prinsip yang ada diajarkan Yesus itu dua hal yang berbeda kehidupan itu. Your seperti manifestation itu. Manifestasi comes to saudara pass when you apply the principles of Jesus. baru bisa terjadi kalau saudara menerapkan menerapkan prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan. So know the truth Jadi mengetahui kebenaran and walk in the truth. dan berjalan dalam kebenaran. And you see your expectations becomes your manifestation. Dan saudara akan lihat ekspektasi saudara menjadi I pray for you manifestasi. today Saya berdoa buat saudara hari ini. that your expectation will not be cut off. Ekspektasi saudara tidak akan terpotong. It will come to pass Itu akan terjadi. in the name of Jesus. Dalam nama Lift up Yesus. your hands, everybody. Mari kita angkat tangan kita Lift up semua. your hands. Your expectation will come to pass. Ekspektasimu akan He's terwujud. the God of expectations. Dia adalah Allah dari ekspektasi Lift up your hands Tuhan. and I want you to do something right now. Angkat tangan saudara dan saudara saya mau saudara Why lakukan don't you get a sesuatu. sheet of paper? The Lord is dropping this in my heart. Oke. Get a sheet of paper. Cari sepotong kertas. And I'd like you to Setiap orang. write your expectation before Cari December. sepotong kertas. Cari sepotong kertas dan We're going to lift it to God and pray. saya mau saudara menulis ekspektasi saudara. We're gonna Di lift it secari to God kertas and dan pray. kemudian mengangkat ekspektasi itu dan kita akan berdoa. Trusting God for a miracle. Oke, percayakan Jesus. Tuhan untuk mujizat yang saudara Reto harapkan. sutapaya. Lentos kutefreha. Lift up, okay? You're writing, right? Sudah menulis? Sudah Write your menulis? expectations. If you can't Tulis write ekspektasi. and you want to say to God, Kalau saudara we tidak can bisa also do that. menulis, katakan itu. Shakata ribada. Sekele broho.